Dear Mr. Longley. Naimbag nga warasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikarbiya kita kat naggapu kani pagayam tayo ani Marson. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nangig ko na iti istorya diti programa yo akapada tinagbalin akapadasak. Iso anay kanak iti tured. Tapnoy salaysay kumet tinagbalin akabibiyag ko, edi panawen ti martial law, ken edi adda kami edi kabambantayan. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Bueno gagayem, intay denggen ti pakasaritaan ni Marson, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. O niya Marson, sumurot kan kada kami? Makita mo't nagiti mapaspasamak diti lugar tayo. Wan, manong pulon. Talaga sumurot akon kada kayo. Diyak kayat ti kastoy amaim imatangak. Wen, saan lang nga diti lugar tayo anaturay dagiti abusado a militar. Gapoy ti panakay patungpal ti martial law. Wan manong. Diyak kayat ti mapaspasamak ita. Adun kadagiti leader tayo dito'y tribo tinatay. Pabasulan da ida ang nagtraidor iti gobyerno. Nga oray saan damat anapanagnakan, nupod no no saan. Pudno na ita, Marson. Nalaing ka mat gayam nga agpaliiw. Ubing kapay, ngam nasaririt ka. Sige, alaan nyo nagitarmas nga dati sangwanan nyo. Wan, manong pulon. Nagsayaatan. Mapadasan mi ti agigam iti armas. Suruan na kayo no kasano nga aramatan na kita. Tapno nakasagana kayo. Inton adda tayo iti aktwal alaban. Ag-training kayo. Tapno ammo yung aramatan na kita ng armas. Un manong. Kaano nga tangag sardeng daytoy a martial law dito'y pagilian tayo. Diyak amo, nanang. Gaputa jak kayat a sumurot-surot ka kadagiti kakadwam ita. Gaputa nagubing kapay. Jak kayat a may sagma ka anak ko. Nang runa kat pasaray agyan kayo iti kabambantayan. Nanang, kaya't mila ang matasalwadan dagiti kailyan tayo kontra kadagiti abusado a militar. Kan maysa, suportado mat kada kami dagiti kailyan tayo. Anak ko, Numaminsan, agitad da pa iti kanan mi. Kan paturugan da kami iti babalay da, nukas di amarabyan kami. Sana balay, taagsardeng ti grupo mi. Numalpas mat ti martial law. jak amo, no anya ti aramidak. Tapno may bawing ko ti kasta desisyon mo anak ko. Gamsapay la ko ma, tama kapag panunot ka na imbag, kat pumanaw ka iti day ta sinurutam a grupo. Isu nga ulit-ulit ak nga ibaga, dubliam ti panagan-anad mo. Marson, awan mat siguro ti makagapo. Tapno sumurot tapay lang kadagiti kakadwata. Itatanalpas mat ti isyo dito lugar tayo. Kastamat ti kunak. Hangam, asino ka di dagita atat tao? Diyak nga rodam mo. Italaang mat nga imayda dito eh. Ala, dumngag tayo no anyat ibagada. Ituloy tayo, tilablaban tayo. Ituloy yo, tilaban nyo nga da dito'y nasulinak alugan. Tanusan, ibadak da kayo laang. Ibadak ti gobyerno, ti karbangan nyo. Amuyo ka di agun-gun dawayan da kayo. Kaputad da kayo lang dito'y nasulinak alugar. Ala, dumag talata ka dagiti ibagada. Anya ti makunam iti imbagbagada di tao. Kasla umanamo nga kadagiti imbagana. Kan maysa, kasla jak mo tan ammo, no kasano arugyak ti biyag ko ita. Iswas, sumuro taklangan kadakwada. Anya? Sabagay, biyag mo mat dayta. Addakan ka no anya ti surutem adana ako nada. Ang adamat dagiti dadakkel mo. Apay no agawid ka laengan. Padasak ti sumurot kadagiti atat tao. Tapan kak, no hustumot lang ti ibagbagada.
Addakan ka dayta, Marson. No siyak, jakon sumurot kada kayo. Gusto timbaga tinag-lecture kada tayo itay. San ka di, Marson? Wan, Arian. Isu ang masapol ang mariing tayo iti kinapudno. Agpay sumat. Binaybayan da tayo ti gobyerno. Gaputa katutubo tayo. Awanan bibiyang da kada tayo. Ken addadag iti saan anasayaat nga inaramid da kada tayo. Wan, Marson. Kas kumay di pa ng patay da kadagiti leader iti tribo tayo. Pinagatapan da ida. Awan mo't nga rod tinatib ka pamanaknak da. Kadagiti pamabasol da. Wan nga rod. Isu ang mamati ak kadagiti imbagbagada. Dumtang tuti gundaway. Ngagpapada tayo amin. Awan pobre kan awan baknang. Isu ang makitinulong ta kadakwada. Wan, Marson. Masapol nga dakakadwa tayo asumrok iti gobyerno. Tapno magunod tayo, dagiti tartarigagayan tayo. Anyang nga rod ti aramidan tayo. Masapol nga da umuneg nga opisyal iti gobyerno. At dantoy amok a politiko kada kayo. Nga iso ti suportaran tayo. At dagiti pang national ken lokal a kakadwa tayo at tumapog iti politika. Kat isodan to ti makatulong kada tayo. Kasta ka di? On! Iso nga'y binsa-binsak kada kayo. Tiaramidan tayo. Tapno mangabak dagiti tumapog iti politika a kakadwa tayo. Kunaklakit din. No ti panagbutos tayo lang ti iparamid yu kada kami. Ngam saan mo't gayam? Tain tayo pa'y ag house to house amang ikampanya kadagiti kakadwa tayo a politiko. Talaga kasta, Marson. Apay, agreklamo ka? Di mon kaya ti sumurot iti maibilin kan ka? Saan mat? Nana nati? Nukas ta nga rod, agtungpal kalatan iti bilin. Kan saan laday ta? At dapay nadagdagsan nga aramidan tayo. Intay but-but ngan ti may sa politiko akalaban ti kadwa tayo. Tapno aglusulos, kat siguradon ti panangabak ti kadwa tayo. Anya? Babaan kadagitoy nga aramidan tayo. Agbaligi tayton kadagiti ganwat tayo. Agrambak tayo. Tadadagiti kakadwa tayo anangabak iti kalkalpas nga eleksyon. Nagsayatan! Ayos nga rod! Ada intanda nga aramatan tayo. Ado ti arak nga intanda. Iso nga grambak tayo kakadwa. Ayos! Daway tayo mati agrandak iti anak! Naglabas man ang dagiti bulan. Ngamawan mo't latat ti nagbaliwan ti amin. Wan nga rod Kasta mo tinadlaw ko. Datayong adda dito'y kabakiran. Marik na tayo tirigat dito'y. Wan nga rod, Marson. Datayo ti agsakripisyo dito'y. Agrigrigat tayo kadagiti trabaho dito'y kabambantayan. Ngam kurang mati suporta nga ititid kada tayo dagiti ibagbagada. Akaalyado tayo iji patad. Pwede da ita, Marson. Kunak man no isuda ti ad-adda makatulong kada tayo. Tanakastrek dalakot nga rod iti gobyerno. Kat ti pagsakitan pa'y tinakam ko. Idinapan tayo iji patad. Nasaksyan tayo. No kasano kinasaliwanwan ti panagbiag. Dagiti kakadwa tayo nga adda ijay. Dagiti ibagbagada akakampi tayo. Wan nga rod Iso na uma ako ni ti kastoya kasasaad tayo, Marson. Asino nga iti saan ang mauma? Adda tayo nga adda dito'y kabambantayan ti agtrab-trabaho. Da tayo ti agrigrigat. Da tayo ti adda ang maipasungal-ngal iti peligro. Wan, Marson. Kat no utuban ana imbag. Awan mo tinagbaliwan ti ili tayo.
Awan lata mo ti progreso makita. Akas inkarida sumaya at ti kasasaad tayo. Isu apang panunutok nga agsublin ijay patad. Adakan ka day Marson. Katsapay ko ma, tapalubusan da ka. Sapay ko ma. Uray si ka. Ipamuspusam tumot ti ipapanaw mo ditoy. Tauray lakin ka. Di mo laam mo, noan niya ti kapanunutan dagiti kakadwa ditoy. Amangan pa'y, no maisagmak ka. Wen Marson, ikarigatak ti makapanaw ditoy. Gaputat talaga na umakmatan. Pangaasim, nananati. Palubusan na kun asumalog iji patad. Narigat sa apat ganday takid kidawam. Amumat dagiti pagalagadan ditoy. Amok, ngam kasapulan nak unay ti inak. Nang runa ita, tagmaymaysan. Didak pinalubusan idi asarong karak ti amak. Idi masakit aging gay dinatay. Ita, takasapulan nak launay ti inak. Pangaasiyo, tapalubusan dak. Sige, patgan mi day takid daw mo. Ngam amomon ti mapasamak, no mapasubo kami gapukan ka. Wan, nananati. Amok day ta. Ay na, anak ko. Agyaman aklauna ay talagsubli kamatlaengan. Nanang, nakamiris akon. Isuan nagsubli akon kada kayo. Sayang, taawanan ti amam. Day tapay nga ron ti may sa pagladlading itak, nanang. Nudim nga kumakada kayo idi. Natulungan kayo kumakan ni tatang. Kan nakita kumapay, sakbay nga pulang natibiyag na. Hanya ngay nga ron anak ko. Kat nakulaapan idi ti panunot mo. Pudno day ta, nanang. Ngam ikarigatak nga ilimtag tibiyag ko. Wan anak ko. Saan pa yan ala daw ti amin? Mga baruhanan ka. Saan gayam a solusyon ti panagimat iti armas? Tapno agbaliw ti kasasaad ti ili. Wano pagilian tayo. Pudno day ta, anak ko. Nasaya at met, tain surot na kaninanang mo diti simbahan. Una na. Kat imbaglakit din. Tada kayo amang sponsor kanyak. Wen, Marson, si dadaan kami at tumulong kan ka. Kat di kay agdanag, nana. Saan kayo apaayan? Ikarik ang makaturpo sakto. Wen, saan alapad ti tawen mo, tapnuton uyam ti arapaak mo. Anya ti kunam, anak ko. Timay saan nakadkadwak ije bantay, nanang. Simu ko iti gobyerno. Kasta ka day. Nanang. Kat imbutaktak na amin dagiti inuulbod, nga aramid dagiti simurutan mi agrupo idi. Adda pa yung Facebook page na. Ano sa dino? Kat ijay nga imbutaktak na, ti aramid dagiti kakadwami idi. Ay kat nasaya at mata. Tanaka amires. Nanang. Kat sapay lakuma. Taagtultuloy matan ang mga barwanan. Nagadalak nga rod, Mr. Lonely. Ket ijay abinusbus ko ti panawin ko. Isu nga ita, may sa akon a pastor. Naamiris ko asa nakasapulan ti gera, tapno magunod tayo ti linak ken kapya. Agbalintay lang nga pagwadan nga umili, ken makitinulong tayo iti gobyerno, ken iti pada tayo at tao, tapno mapasayaat ti kasasaan ti ili tayo. Ti pagayam mo, Marson, iti ili ti apayaw. At damat lakada tayo at tao, ano umili, tapno mapaduras, mapagtalinain tayo ti linak ken kapya. Kastamot ten ti kinalinis iti lugar, wano pagilyan tayo. Bueno, pagayam mi Marson, agyaman kami launay, itin ka panangibinglay, iti pakasaritaam. Kastan, ket agyamanak. Inkay nangagan papagayam, ti pakasaritaan ni Marson, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat paret script ni Teresa Calay. Iti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects,
Jofer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itinkay panang tarabay. दोस्तों नमस्ते हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों जा रहे ना स्वस्थ मस्त अच्छे रहना। और दोस्तों सुबह हो चुकी है। सुबह होने के बाद हम लोग अभी चाय नाश्ता कर लिए हैं। चाय नाश्ता करने के बाद दोस्तों जो दीदी का हम लोग शादी किए थे तो वही दीदी को आ रहे हैं लेने के लिए। तो अभी आएंगे तो अभी मतलब खाना पीना बन रहा है। अभी मतलब सब्जी पूड़ी चावल 2 मटर का सब्जी दाल बहुत चीज़ बन रहा है दोस्तों। अभी मतलब दिखाएंगे क्या क्या चीज़ बन रहा है क्या क्या चीज़ नहीं। तो अभी सब लोग नहा धो रहे हैं, हम भी नहीं नहाए हैं, अभी चल रहे हैं हम भी नहाने। और कल शाम के टाइम पे देखिए कपड़ा पहने थे, पैंट बूसर पहने थे तो कैसा लग रहा था आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर से। और दोस्तों कल हम लोग रात के टाइम पे बैठे थे, इसके बाद बैठते बैठते दिमाग में चढ़ गया कि चलते हैं हम लोग वीडियो बनाते हैं। तब रात के 12 बजे टाइम 12 बज रहा था तो हम लोग हाँ भैया रात तीनों लोग बैठ के तीनों लोग सोच रहे थे इसके बाद वीडियो बनाएं। शॉर्ट वीडियो डांस करके फ़ोटो को ढेर सारा खिंचाए थे हम लोग। तो अब इतना टाइम अभी तो बन रहा है खाना, अभी दिखाते हैं आप लोग को क्या क्या बन रहा है क्या क्या नहीं। सारा सामान मतलब जितना सामान जैसे पनीर में जो कुछ भी बनाना था प्याज वाल जैसे उसमें सब कट गया छिल गया सब कुछ हो गया है। सिर्फ अब बनाना है। तो अभी तो हम नहाए नहीं हैं तो हम नहीं बना सकते हैं। तो चाची नहा धो के आई हैं तो चाची बना रही हैं खाना। अभी चल रहे हैं आप लोग को दिखाते हैं। चाची हैं बुआ हैं दादी हैं सब लोग बैठे हुए हैं, हम चल रहे हैं वहाँ पर अभी दिखाते हैं। हाँ दोस्तों देख सकते हैं इधर बन रहा है खाना। अभी सिर्फ चावल बन के तैयार हुआ हुआ देख सकते हैं। छोटा डग है इसमें रखा गया है, इसमें बन रहा है सोवा मेथी आलू का साग यहाँ पर। और इसके बाद अभी बनेगा दाल बनेगा। दाल तो कुकर में हो गया है। उधर चाची बैठी हैं बुआ बैठी हैं अम्मा बैठी हैं। दोस्तों अभी दाल हुआ है, अभी मतलब फ्राई करना बाकी तो अभी फ्राई रही होगा। हम भी चल रहे हैं अभी नहाने धोने क्योंकि नहा धो लेंगे छुट्टी मिलेगा। दोस्तों हम लोग दीदी के घर पे गए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमारे जीजा जी जो हैं बहुत ही अच्छे हैं और सब लोग उनके पूरे जितने फैमिली है सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। गए थे वहाँ से आए 2 दिन हुआ है। इसके बाद आप दीदी जा रही हैं। दोस्तों अभी हम लोग घर भी नहीं जा रहे हैं अभी कि मतलब दीदी आ रही हैं जा रही हैं। इसके बाद अब सोच रहे हैं दीदी आए मतलब रहे हैं 1-1.5 महीना तब इसके बाद हम लोग घर जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। लगता नहीं है कि जैसे कि हम लोग कहीं अनजान जगह पे आए हैं, जैसे लगता है कि हमारा ही घर है। इतना अच्छा लगता है यहाँ पर, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों अभी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अभी दिखाते हैं। तो आपका स्वागत है प्रिया के चैनल में। इधर हैं प्रिया भाभी जो कि गुस्सा है भैया से, इसलिए ब्लॉग नहीं बना रही हैं, मेरे को बनाना पड़ रहा है। काहे गुस्सा नहीं? अच्छा बताओ तो लागत तो है। इधर देखा दोस्तों आज बहुत काम धाम कर रहे हैं, इसलिए आज इनका ब्लॉग मैं बना रहा हूँ क्योंकि आज आने वाले हैं दीदी को फिर से बुलाने जीजू के भाई लोग। मतलब उस दिन हम लोग गए थे बुलाने। का कहा थी भाभी के का कहा आने आवता है दोस्तों फिर से बुलाने आ रहे हैं। भाभी बहुत सारा काम कर रही है, जितना कपड़ा पड़ा है सारा अभी धो के लाई हैं, बहुत मेहनत करती हैं। अभी सब भर रही हैं, अच्छी अच्छी जगह पे रख रही हैं। और आइए आपको दिखाते हैं बाहर। इधर खाना वाना थोड़ा बहुत बन रहा है, तैयारी चल रही है क्योंकि 2-4 लोग आएंगे, उन्हीं के लिए खाना वाना तैयार हो रहा है। इधर तैयारी चल रहा है थोड़ा बहुत जो कि आप देख सकते हैं। और इधर हमारा छोटा सा घर। बाकी अभी आने के बाद दिखाते हैं कि वो लोग कैसे हैं, गोरे हैं कि कलुए हैं। Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo papagayam, ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, ket naggapoy ti pagayam tayo, ang nagpailinged itinagan a Pilo, manipod iti Isabela. Kastoy ti kunan ni Pilo iti surat na, Dear Mr. Lonely, manumot atawan nga daginurak a tao, ngem idinasursuro kon ti mamakawan, nalaglag an gayam tirik na, no awan kagura matao. Bueno papagayam, intay denggen, ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Pilo, dito'y programa tayo. Dear
Mr. Lonely. Kaano nga iti panangaklon mo kanyak, Vivian? Nabayagan nga agdat-dato na kan ka. Ngam di nakmatlasong batanan. Ibagak man laangan kan katipod no manong pilo. Saan asi kati-type ko a lalaki? Anya? Tapay mo tading. Anya ti saan mo akayat kanyak? Basta, awan pa nagayat amariknakan ka, manong. Asino nga rot nga ti kayat mo? Nadya aki ko? Pasensya ka lakuman manong pilo. Ngam day tati kinapod no. Niki ko ti type ko a lalaki. Anya? Adayumat ang natartaraki ak angam ni Kiko. Anyamat nga na jay. Pandek alalaki. Napudpo daw lang ngam siyak. Ngam no ititsura. Sa anak mo't na maabak ti kunak. Pasensya kan manong pilo. Ngam iso ti kursonada. Ket plano kun asong batan. Anya? Pangasim Vivian. Agpanunot ka kumaan bag. Amang ano agkamali ka iti desisyon mo. Sa anak tong agkamali manong pilo. Gaputa sigurado akon iti marikriknak. Siyak tinabayagan nga agar-aram ken ka. Nabibit pala ang agar-aram ni Kiko ken ka. Ngam ison tisong batam. Wen manong, ta isukat nga rod ti type ko. Apay day tapilaw. Italang ang makitak nga aginom ka ah. Padasag taginom na nang. Kita man agpay sa amay kat ti sakit tinakam no aginumak. Nangibaga iti dayta. Kan apay ko mga agsakit tinakam mo. Misumat ti mang mangeg kong ibagbagada na nang. Maikat ka no ti sakit tinakam no makainom ka. Apay nga road. Anya ko matipagsakitan tinakam mo. Binasted na kit din ni Vivian. Anya? Kano nabayagan nga agar-aram ka kinkwana? Kung ano kayat na kangamsaan gayam? Dahil nga road, nanang. Nabayagan nga agar-aram akin ko na. Nga may dinagaram ken ko na ni Kiko. Isukit di ka nun, ti type na. Amangan no saan na ka nga ruda kurso na na? Isuasaan na ka sinumbatan? Masakit tinagam ko na. Nakasaksakit. Kasta talaga ti biyag. Adalatapan na ka pa ay ako nada anak ko. Kasto'y gayam ti agayat. Apaya nakarik na akiti panagayat ka ni Vivian. No dinak mo't lagayam kayat. Isarding mukit din ti aginom. Awan may tulong daytaken ka. Isubli ko na iti bote nanalumen. Ket gumatang ka man iti kapeyaw. Amo ko no apay ang naginom ka iti kalman, pilo. Anya ti amoy agapuna na. Siguro, napaay ka ni Vivian. Ni, apay nga amoy ang napaayak. Nakitak da Vivian kan Kiko iti kalman. Aghulhulding hans damutan. Di kayat na asawan nga agayan ayat dan. Ti awanan bain na babae. Apay, nasakit tinakam mo a pinaay na ka, barok. O sino mo't di saan nga agsakit tinagam na ngay nana. Sakti mo na anagaram ken ko na. Ngam saan asakti sinong batam na. Awan maaramida ang barok, no saan asikati kayat na. Basta nasakit tinagam ko na. Mapukaw to matlaang day ta sakit tinakam mo. Aglalo no makasara ka iti sabali, apakarik na iti ayat. Naimbag, tanasabat ka dito'y dalan si Kakiko. Apay, anya ti ibagam? Agpaiso ka di asinong batan na ka ni Vivian. Wan pare, kaayan ayat ko ni Vivian. Di nakawagan iti pare. Gaputan na sakit, tinakam ko ken ka. Gapok ka di, tasyak ti sinungbata ni Vivian. No saan ka kumaanak isaw-saw? Amangan no siyak ti sinong batan na. Pare, agbalin ka kumamat nga sports. Awan maaramidam, no saan nakaakayat ni Vivian. Lastog kamot. Pare, awan basol ko kan ka. Sige labsan ka pa'y dito'y dalan. Anya pa'y laang tiyar aramidem ngay pilaw. Agsukat ka na. Apay ko mga agsukatak nanang.
Saan aya nga inimbitaran na tamo ni Bibian iti kasardakan ni Kikaw? Awan ka po na ito marayak. Ay unay kalakit din anak ko. Lipate mo ti pan nakapaay mo. Makabirok kantaw iti nasaysaya at ngam ni Bibian. Jack kayat ti dumaray. Gaputa aging ga ita. Nasakit pa lang tinakam ko nanang. Saan arumbang nga agsakit tinakam mo? Mapabasol mo nga rod ni Bibian no awan rik na anaken ka. Basta nanang. Jack tumapakawan ni Vivian. Gapo iti panang paay na kanyak. Kaslawan sa balin a babae. Adupay di tapilo. Makabirok ka manan iti sabali nga armam. Mabigbig ko tinuang anak kabulos. Tinuang ni Kiko na ita. Bay-bay aklita. Saan ko nga iparngad? Iabog ko pa ikit di iti dadya abanda. Tapno marigata na mangbirok ni Kiko. Aging gayta, masakit pa lang tinakam ko iti inaramid da kanyak. Pare Pilo, di mo lang nakikita tinuang ko. Awan mo kan itinangiwaywaya ka. Anyat bibiyang ko nga itinuang mo. Kunak ano nakita ang pare. Awan, saan ko nakikita tinuang mo? Inton maminsan, saya atem ngamin ti mangipagod itinuang mo. Tapno sana makabulos. Sige nga rod pare Labsan ka pa'y ditoy. Tabiro kak genuang ko. Aging gayta. Mas daawak pa lang. No apay sikat ipinili ni Vivian. Awan mo't sigsiglat mo. Uren nuang nga iwayway mo kat makabulos. Aging ga ka di ita. Kat saan mo pa'y analipatan ti panang bastad kan ka ni Vivian. Pulos ajak malipatan Kiko. Gapukin ka. Saan asyak ti inaklon ni Vivian? Gumadangak man, nanalumin. Manong, anya ka di tigatangam? Ay, saan mat gaya man ni nanalumin taglaklako? Kapinanom nga ni nanalumin, ading ko? Apong ko ni Apong Lomin, Manong. Anak-nak ti inauna nga anak na. Imbag man ta nakapasyar ka diti probinsya? Dito yakon nga agnaed, Manong. Tapno adakad kadwan ni Apong Lomin. Ay katuan ading ko. Nagsaya atan no kayat mo ti agnaed diti probinsya na Apay anak kapasyar ka, Barok. Kaya't kung pakada-kada kayo ti panagarang po iti apo kayo nanalumin. Awan problema kanyak. Sa anak mo't nga agpilpili iti agaram iti apokok. Tinapatag kanyak at saan da alukwan ti apokok. Ay, jak to pulos lukwan ti apo kayo, nana. Ang mga nagsakit mo tinakam mo no saan nakaakayat ti apokok. Basta ibaga na adagos no saan nakakayat, nana. Saan na di pagurayin nak itinabayag. Ngaminton ko, basta din nakmatlagaya. No kasta, nakabirok ka iti sabali nga armam. Uwan na lang. Musto may tapno malipata munday jay abi-ibian. Kan maikat matan ti sakit tinakam amarikrik nam kadakwada kini Kikaw. Saan to amaikat na lang? Tungpal biyag tigurak kadakwada. Maditi kasta anak ko. Saan anasaya at dayta nga aramid? Uray na pasaktan na katimay sa tao. Pilyam lata ti agaramid iti nasayaat. Awan mabalin mo no di nakakayat ni Bibian kunakmanain. Awan mo't mabalin ko no kastoy ti marikrik nak ita nanang. Adak manan, ading Trina. Kaya't ko kumaamamuan, no adamat lang gasat ko ken ka ading ko. Di na kumapangnam na maen. Ibagam ko man anasapsapa, no sa anak atay. Alaman laengan. Songbatan kan, Manong Pilo. Ay, no kasta, kaayan ayat kan? Manong. Ay, no kasta nga rol. Saanen amanong Pilo tiyawag mo kanyak.
Pilo, love, latan Tapno may mayat adenggan. Ala ang arod, pilo, love, no isot kayat mo. Kasta Uy, nagmayatan adenggan. Pilo, si kamot ti masabat ko. Damag ko akayan ayat mo ni Trina nga apo ko ni Nana Lomen. Di nakman kasasao. Tas saan ka akayat akasao? Addan kayan ayat mo, Pilo. Saan pa'y laka di anapunas tiguram kanya? Saan to ama punas tiguraken ka, Vivian? Unay kamutan. Kayat mo asawan. Tungpal biyag tiguram kanya. Jakamukin ka. Labasan kan. Kan mabalin ka ni. Di nakasasao. Mabalin ka di mat asaan ka akasao. Kat agkakaaruba tayo mat. Basta saan nakakasasao. Tadi ka kayat akasao. Di ta ka manlangan. Agyaman na kiti pa nang itulod mo kanyak, ha? Pilo, love. Awalan yaman na, Trina, love. Siya kung ti mangibabaka na gitiginat gatang mo. Tapno saan ka amarigatan? Agyaman nakmanan, love. Mabila nga, ta ibabak ti kargam, manipod iti tricycle ko. Naibaglakit din ta nakita ka dito, Pilo. Mabaling ka di asikan ti arkilaak a pangilugan na kiniki ko. Kalaat ngamin anaulaw. Masapol nga itaray ija ospital. Anya? Ay, sana mabalin. At dapat napatag papanak. Mapan kan dita paradaan. Taado, ti tricycle dita nga agurura iti pasaheros. Love, sa dino ti papanam. Emergency ti ibagbagan ni Manang Vivian. Kaasimat ni Manong Kiko. At da napatag pag nakita, love. Iso, saan ko ang maitulog ni Kiko? O, si kamot Vivian. Agdiritso ka nita paradaan. Ado, ti tricycle dita. Sige nga, Rod. Mapanakon. Panawan kayo pa'y. Si Kamat, love. Apay, asaan mo pa lang ay tulod ni Manong Kiko? Kasanon o dada ka sa mapasamak kan kwa na. Basol ko pa Makamuda mo't ay tibiyag da. Si kalaang ti kayat ko nga itulod. Awaran sa bali. O sige, mapanakon, tadapay papanak. Amukon, no apay asaan mo akayat nga itulod ni Manong Kiko ija ospital? Saan ka di akinunak nga da papanak? Iso saan ko ang maitulod? Ulbod, naibaga kanyak ni Apong Lomen anasakit tinakam mo kadakwada. Gapo ta binasted na ka ni Manang Vivian, kat ni Manong Kiko ti sinungbatan na. Ita, amumon ti pudno agapuna. Aging gakadi ita, kat saan mo pa'y amalipatan ni Manang Vivian? Siguro, iso pa'y laang tilinaon ti pusom. Anya Vivian nasasawamat. Si kanti ay ayatak ita. Apay nga rod nga aging ga ita, kat saan pa'y anapukaw ti sakit tinakam mo kankwana. Kaya't asawan day ta. Ay ayatam pa'y laang. Saan na pudno rayta? No saan na pudno? Lipatam nga rodan tinapalabas. Ada akon a girlfriend mo. Ngam saan mo pa'y laang amalipatan tinapalabas mo? Jack man na mo, Trina, love. Napayan, nasakit pa lang, tinakam ko karakwana. Di kakit di agyaman. Gapo ta binasted na ka ni Manang Vivian. No saan na ka abinasted? Di saan tamot ko mga agayan ayat ita? Wenno? Mas kay kayat mo ni Manang Vivian ngam iti siya. Ni saan ba't Adan anak da ka ni Kiko. Si kaitan ti ay ayatek. No kasta, lipatem nga roden tinapalabas. Ti aramidem kitdi. Mapan kaagyaman ka ni Manang Vivian. Tano saan agapukan kwa na? Saan ta kumamat nga agayan ayat ita? Ha? Wan mat kat tingag paiso. Alaman langan. Pakawanak idan kan ni Kiko. Agpaiso ti kinunam. Trina, love. Saan ko maanagbalin adata no saan nakabinastad ni Vivian? Ita, nakaamiris akon, Mr. Lonely.
Nasaya atan ti pannakilangan ko kada Vivian ken Kiko. Ket nagkasar kami metten ken ni Trina. Kastaan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Pilo. Agyamanak pagayam Pilo, iti daytoy apakasaritaam. Kat ti makunak, rumbeng laeng alipatemon ti sakit tinakem mo iti babae anang bastad ken ka. Gaputas saan arumbeng agsakit tinakem mo. Ken pilyen tayo latta kumati tumulong. Ta saan tayo nga ammo, no datayon tumet ti agkasapulan iti tulong. Litan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ni Pilo, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Verdi Peclay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itinkay panagdingeg.